Nema niko oko nas. Ne, neće mi da ima. Gledam ovaj serijal nikad nije kasno. Ima go na ekranu na brate što igra 12 godina Counter Strike 1.6. Jeba. Baš te ona zajebala i mene. Aj mene i tebe zajebala za lol. Ja igram 7 godina, on star 10. Ova pa. 4x. A što sam ja Ane kupovao skin, ne znam. Idem gol. A ne kupovao, ne razumijem. Skin. Ane kupovao, to ti je skin. Skin. Udeću, proizvedni ga. Malo pjesno ti nešto imam čečkao i ti me zoveš. Pa kad dođeš u moj klan, kad završi ovo game ići. Pa vidio napisao si to, ja sam onda uđem na ovu startu strela. Dogovorio sam se s Tadiće i se ovi da trajamo da ga nazovemo srpska čast. S Jovana sam bio igrao, kako sam 3 km bio sa DP, brate. Trojica ide na mene, ja iza jedan kamen, izlazim u roka. Če begam u zonu, već kolovte. Aj. Vrsti da se gleda se nešto na stranu. Možete ti da se pođe. Opet neki liko ispod nas, da gi gazim li. Obo. Da, veti, dođemo. Ček da se ne healam. I got supplies. Imaš karel, mekovi i supresore. Među supresor. To si ti izbetio. Kako sam kapio? Aha, dobro. I got supplies. Marked a location. I got supplies. I got supplies. Naši pacovi spalili flera. Izgleda. Pukaj mi ruke, bati. Uklić. Pucnjava neko. Pa znam da se pukaj.
Gledaj da se ukačeš na što veću zgradu možeš. Vega višiljo. Pa ne tamo, tu ne pucaš da. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Marked a location.